मु तो आगुरी बयान कर सारी तुमको मु 25-26 मुहरे रंग पाउडर मारिबी नहीं मो जीवन चलीगले भी मु पछकू घुंचवा लोक नुह सबू सबू जात्रापाटी कौन से सृष्टि करते ना कौन ना जात्रापाट समस्त घर ना सब जात्रापाट से ठिका नहीं सी मत बंद करदे कौन भाई सेटा मुझे जाना मत जी रखा चाहिए एटा मुझे जापे न जाए मोर मर्जी मोर जी मो प्रति अन्याय जे मुझे भूल कर सत्यटा आसी सारापर मत बयान करते बहुत खुशी होता जय जगन्नाथ मो ओडिशा दर्शक बंधु जनवाक चाहे सत्यटा परिप्रकाश होला पर्यंत नरी पंडा लड़े कर मला पर्यंत जिते धमक देले जिते चमक देले मु ओहरिबा लोक नुह सत्यर निश्चित जय हम से विश्वास से भरोसा मोर अच्छी से विश्वास भरोसा रखी मुझे ऑनलाइन एफआईआर दायर करी आज जाइली बालीचंद्रपुर थाना को आईएससी को देखा कली एफआईआर देली आईन पर भरोसा अच्छी मीडिया बंधु पर भरोसा अच्छी कथा जो एत बाट फ्लाश है निश्चित सत्यर उन्मुक्त हम किए केत प्रकार कौच किए टाउटरटा एटा जात्रा वाला माड़ दरकार एठू पैसा नहीं खाई अरे प्रमाण दियो प्रमाण अଯଥା कथा कह चेष्टा कर नहीं थर प्रमाण दे सार तापर जान नरी पंडा केतरा जात्रा पैसा पकई कि न जानी जो गुड़ाए भूल मंतव्य दौरान से सब भूल भ्रांत धारणा नरी पंडा केवे से लोक नुह आ शुणा काली काली न्यूज रे पाइली तो मोबाइलटा मोर किस समय चोरी होगा मुझे जापारि नहीं दिन माने टायर्ड रही मुंड टेंशन जस्ट 15 मिनट है मुझे शोई पड़ी आमर मेलोडी रेकर्ड चलनी मुझे पैंट सार्ट बदल नहीं झाड़ा जाई नहीं मुझे आउ नाट सरला जहाँ करी टिके कर जस्ट मु आखि पड़ जाए निद हो मोबाइलटा के नहीं मो जीवन चलीगले भी मु पछकू घुंचवा लोक नुह खबर पाइली मालिक मैंने महासंघ कर मत बयान कर मु तो आगुरी बयान कर सारी तुमको मु 25-26 मुहरे रंग पाउडर मारिबी नहीं जे सत्यता मिथ्या होते जहाँ होता सत्यता प्रकाश पाई नहीं ता आगे मत बयान करदेला मु भी स्वागत कर जात्रापाटी आपण मालिक मु चाकर आपण जमी देले मु चाष करी आप जमी देवेनी मोर चाष बंद हो गला तेणु जी जमी दवा लोक सी रेडी होगी सी तो बयान करते मु स्वागत करुँच मो भद्रकर गढ़ी उठी दुर्ग सिंहासिनी माँ दुर्गा रूप जो राजनंदिनी मालिक जो मत स्वागत कर स्वागत को जिते मु मोबाइल देखीदेली मत बहुत खुशी लगे जे गोटे भद्रक माटीर पुओ माड़ खाइले जे केमिति बाधे पूर्ण समर्थन अच्छी देखा जाऊ आगो को कौन हो मुझे बाहन हो रही हे तो से दुर्ग चिन्हासिनी माँ दुर्गर पर जो राजनंदिनी ठियाई निश्चित ये कलिजुगर महिषासुर बद्ध हे मुझे तार बाहन हेबी मु भावुची मु तार बाहन हेले से निश्चित ये कलिजुगर जो महिषासुर को ठीक से बद्ध कर देखू आगू को कौन हो समय कह मो सहित मो संघ अच्छी 4.5 कोटी दर्शक मो पाखे अच्छा निश्चित यार जवाब देवे निश्चित मु भद्रकर माटी मु भद्रकर छुआ आउ जेहेतु सी भी 3 वर्षर अनुष्ठान सी भी 1 क्लास अनुष्ठान सेटा तो मुझे निहाती बाधिब तो गोटे भाई माड़ खाइले निश्चित भाई की बाधिब तेणु मुझे स्वागत कर स्वागत अपेक्षा कर समय कह कौन हम एवं किसी कहीपर समय आगू कह कौन हो बर्तमान यात्रा कमिटी वाला कहले नरी पंडा जो बयान करत्रापाटी बयान कर सी तो मो दर्शक को तो मुझे अटकई पारि ना मो दर्शक मो भगवान मो प्रभु मुझे अटकई पारि दर्शक क्या बंद करी तथापि बहुत दर्शक कही देखु जहाँ हम शांति श्रृंखला आम आईन अनुसार जापर जहाँ हम हम यात्रा कमिटी गतकाली जो आपन को बयान कले भद्रक जिले रे पूरा आपन को पई टोटल यात्रापाटी जते अछि ओडिसा रो मो बंत रे मु आज मोबाइल देखुथली मो बंत रे मो पंचायत रे मो सरपंच संग्राम तांका ना संग्राम जेना से मो पाई भी संग्राम जारी रखिचंती
आज आप मोबाइल चोरी भावुँ कि चक्रांत या पछे रही ହେଇପାରେ ବହୁତ ଟ୍ରାକ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିନେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବା ମୁଁ ଲାଗିବି ପୁଣି କାଲି ମୋବାଇଲ ଆଣିବି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ବହୁତ ନମ୍ବର ମୋର ହଜି ଚାଲିଗଲା ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ହଜିଗଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି ଆଉ ପୁଣି କିଛି ନମ୍ବର ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବି ଭାଇମାନଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ମୋର କଳାକାର ସଂଘ ଭାଇମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ବହୁତ ଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ଥିଲା ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ଚୋରେଇছে ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସତ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଗଲେ ତକିଆ ଭିତରୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆରେ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ବହୁତ କାମ ଥିଲା ସାରିକି ଆସିକି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମେଲୋଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିନି ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବିନି ଏଇଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ତକିଆ ତ ନୁହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ତକିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡ କତିର ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ଆଖିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ କି ମୋବାଇଲଟା ହେଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ ତ ଜାଣିନି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ସଂଗ୍ରାମ କରିବି କାହିଁ ଯାତ୍ରାପାଟି ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି କ'ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ନା ଯାତ୍ରାପାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ନା ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ସେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ଯିଏ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନ ଯାଏ ମୋର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଯିଏ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ସତ୍ୟଟା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ କଳାକାର ସଂଘ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ସେ ପଛରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଇନ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଲିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କ'ଣ ଦରକାର ୟାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନମର ମାଲିକ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିଛି ତୁ ପାର୍ଟିରେ ରହିବି ନାହିଁ ଆଗରୁ ତ କଥା ସାରି ଦେଇଛି ପୁଣି କହିବି ଆଜ୍ଞା ରହିବି ମୋର କେତେଟା ବାପା ନୋ ଚାନ୍ସ ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟି କିଛି ଟର୍ଚର କରାହଉଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ନା ବରଂ ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ତ 25 ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ପଳଉନୁ ନା 200 କଳାକାର ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆମର ପରିବାର ମୁଁ ଏକୁଟେ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାନ୍ ବେତାଳିଆ ହେଇଯିବ 200 କଳାକାର ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ କମିଟି ଅଛି ଆମର ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ମାନେ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 5 ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ପରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ହବ 36ଟା କ୍ୟାମେରା सीसी कैमरा चेक हेली केमिति को हिसाब बैन कले आपन को ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ एक पक्ष होला कि जता माने मन मानि कि ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଟା କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ କହିଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏ ସାଇଠୁ ପଇସା ନେଇ ହେଠି ନେଇଗଲା ବୋଲି ସେଥିରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଧାଳ ଯେ ଆମର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆମର